Hello everyone, here I am as the host of the group of 8 who will give this online speech. First of all, I am Bastiar Abdul Jabbar and the others members they are Ahmad Syauqi, Heri Putra Sofyan, and the last Ilma Ardia Putri. We are from Class 1B, Management of Islamic Education, Singapura Berbangsa Karawang University. Our speech is titled Looking for Signs, and happy watching guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. First of all, let us give thanks to Allah Almighty who has given us mercy and blessing, so we can meet together in this place. And also don't forget to deliver salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness to the brightness, so we are always in the right way. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita keberkahan sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di tempat ini. Tidak lupa juga kita haturkan sholawat serta salam bagi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang sehingga kita bisa berada pada jalan yang lurus seperti saat sekarang ini. Ladies and gentlemen, science has an important role in human life. Because of religion science, someone will be steered to do their worship to Allah Almighty. Now the actual purpose and essence. However, in contrast to someone who is blind from science of religion, then everything that will not know the basic and real purpose. Bapak dan Ibu sekalian, pengetahuan memiliki peran penting dalam perjalanan kehidupan ini. Dengan pengetahuan agama, maka akan mantap dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui tujuan yang sebenarnya. Namun, berbeda dengan seseorang yang buta akan ilmu agama, maka semua yang kita lakukan tanpa mengetahui dasar-dasar dan tujuan yang sebenarnya. Knowledge can also help us in improving our personality. It shapes our point of view of looking at life. It also helps us to overcome obstacles in a proper and good way. Francis Bacon once said, "Knowledge is a power. We humans are not physically the strongest creatures in this world, yet we dominate this world. It is because we are intelligent. Knowledge that we have the ability to act. Knowledge allows us to have more power than any animal whose body is stronger than us." Ilmu juga dapat membantu kita dalam meningkatkan kepribadian kita. Ilmu membentuk cara pandang kita akan dunia. Ilmu juga membantu kita mengatasi kendala dengan cara yang baik dan benar. Francis Bacon pernah berkata, "Ilmu pengetahuan adalah kekuatan. Kita manusia bukanlah makhluk yang paling kuat secara fisik di dunia ini, tapi kita mendominasi dunia ini. Itu karena kita cerdas. Pengetahuan yang kita punya dan kemampuan untuk bertindak berdasarkan pengetahuan membuat kita memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan dengan binatang apapun yang tubuhnya lebih kuat dari kita." One thing that is great about knowledge is that it is not exclusive, given through formal education only. It's not always about lesson in textbooks, but lesson of life. We can seek knowledge through anything without time limit, as knowledge gain itself is a lifelong process. It lead us to the right path and give us opportunity to live a wonderful life. Salah satu hal yang bagus tentang ilmu ialah ilmu tidak secara eksklusif hanya diberikan melalui pendidikan formal saja. Ilmu tidak selalu tentang pelajaran di buku sekolah, tetapi juga pelajaran kehidupan.
Kita dapat menuntut ilmu melalui apapun tanpa ada batas waktu. Karena memperoleh ilmu itu sendiri adalah proses seumur hidup. Ilmu pengetahuan mengantarkan kita ke jalan yang benar dan memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan yang gemilang. Ladies and gentlemen, to end this speech, I would like to quote a proverb that is said by Socrates. The only true wisdom is in knowing you know nothing. We must keep learning and seeking knowledge as we basically do not know everything. Thank you very much. Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengakhiri pidato ini, saya ingin mengutip pepatah yang dikatakan oleh Socrates. Satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah mengetahui bahwa Anda tidak mengetahui apa-apa. Kita harus terus belajar dan menuntut ilmu, sebab pada dasarnya kita tidak tahu segalanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching and see you guys.